called from el frente frío. Okay, but it's coming from the Caribe, que viene del Caribe. Okay, how we get a new coffee tree? ¿Cómo obtenemos un árbol nuevo de café? Basically, we are gonna open, vamos a abrir, we're gonna open the coffee fruit, vamos a abrir una fruta de café. Inside the coffee fruit, we got 1, 2 coffee seeds. Dentro tenemos 2 semillas de café. Okay? We open, lo abrimos, we put one of those here, ponemos una aquí. The seed look like this. Así luce la semilla de café. This is one seed. Esto es una semilla de café. Like this one, como estas. One is enough to get a new tree. Una es suficiente para obtener un árbol nuevo. Now we are going to wait. Vamos a esperar. We are going to wait for 3 years, por 3 años, to see the new coffee tree producing coffee. 3 years. Remember the family? ¿Recuerda la familia? Don't remember you the coffee family? ¿No recuerdan la familia del café? Arábica. Okay. In this family, en esta familia, Caturra, Catuay, Catimur, Borbón, Borbonet, Villasarchí, típica geisha, Costa Rica 95, SL28, centroamericano, Obata, and more, y más. For big production, para gran producción, we got Caturra, Catuay, Costa Rica 95. 13 kilos a year, 13 kilos al año. There is another coffees, another trees that give us better coffee quality, but not big production. Hay árboles que nos dan una mejor calidad de café, pero no una gran producción. In that line, we got geisha, típica, Villa Sarchí. En esa línea de mejor tasa, pero menos producción, tenemos el geisha, Villa Sarchí y el típica. Those are the coffees that we are going to use for the coffee competition. Son los árboles que vamos a usar para las competencias de café. Okay? Now, ahora, this tree in this plantation produced me or give me 25 harvesting times. 1 harvest a year. Este árbol me da una cosecha anual, 25 cosechas en total. There are other places where they use the trees for 45 years. Hay otros lugares donde usan el árbol por 45 años. Here, 25, because of the soil, volcanic soil. Por el suelo volcánico, solo 25 años aquí. 2 years old, a los 2 años, we move to the plantation. Lo movemos a la plantación. Let's go to the plantation. Vamos a la plantación. There's no more coffee here. No hay más café aquí. I got some here. Tengo algunos aquí. Que no los hemos recolectado. All the coffee is picking by hand. Todo el café se recoge con la mano. There is no machines for picking the coffee beans. Okay. In the real harvesting time, we pick just the red cherries. En la cosecha solo recogemos los granos rojos. Just the red ones, solo los rojos. In this moment, I'm picking other ones because it's going to help me for the tour. Ahorita recojo otros que me van a ayudar para el tour. Okay?
real harvest time, en la verdadera cosecha, December, January, February. Diciembre, enero, febrero, 3 months. We bring the basket, traemos un canasto. I'm gonna show you, te lo voy a mostrar. In that basket, 13 kilos. En ese canasto, 13 kilos. That means one tree, un árbol de café. There is a truck outside, hay un camión afuera, where 2 people in the truck, con 2 personas en el camión. He checked that just red beans and he got the money. Él chequea que solo granos rojos vengan y él tiene el dinero. He pays to the coffee picker. Él le paga a los recolectores de café. Costa Ricans are not picking coffee today. Los costarricenses no recogen café hoy. Are Nicaraguans the ones that come to pick the coffee. Son los nicaragüenses los que vienen a recoger el café en Costa Rica. Okay? Bien. About 4, a las 4 de la tarde, the truck go to the process. El camión va al proceso. It's not easy to walk inside the coffee plantation. No es fácil caminar dentro. Somebody wants to walk inside. ¿Alguien quiere caminar adentro? Just be careful with the snake. Cuidado con las serpientes. Okay? Not easy to walk inside. No es fácil caminar. Okay? Just in case por cualquier cosa. The workers here are paid by basket. El trabajador se paga por canasto. Nicaragua, they make $5 a day. In Costa Rica, between $25, $30 a day. Costa Rica de 25 a 30 dólares al día. En Nicaragua, cerca de $5 al día. The minimum wage in Nicaragua is $120 a month. 1 month for $120. El salario mínimo en Nicaragua es $120 al mes. I charge especially Coffee Association for tomorrow $150. Yo le cobré a la Asociación Especialista de Café para trabajar mañana $150. Okay. When you come to Costa Rica, cuando vienes a Costa Rica, you got more chances to work, tienes más chances para trabajar, and better salaries, y mejores salarios. That's why 1 million Nicaraguans are working today in Costa Rica. 1 millón de nicaragüenses trabajan hoy en Costa Rica. Okay? Now, we got the coffee on the truck, and we go to the post-production. Tenemos el café en el camión, vamos a la post-producción. This way. Café. For the coffee pickers, para los recolectores de café, they use like this, así lo usan, and they're gonna pick the coffee by hand, recogen el café con la mano. When the basket is full, go to the truck, grab the money. Vamos al camión y obtenemos el dinero. Okay? One basket, un canasto. Transporte del café, Oxcar, Coffee Transportation. Transporte del café, we got room here in the front. Tenemos espacio ahí en el frente. This is the coffee sack. Este es el saco de café. For 46 kilos, 46 kilos. One coffee sack. Un saco de café. Okay. 46 kilos. 46 kilos. Okay, come here, be close, acérquense.
Okay? You can stay there, no problem. Pueden haber, there is more room in the other side. Don't cross this line, no cruce esta línea. Be careful, cuidado, this is just for one person. Esto es solo para una persona. Okay. This is not a museum, esto no es un museo. This is still working. Esto sigue trabajando. But we already finished here the harvesting time. Ya terminamos la cosecha. This is one basket. Este es un canasto. 13 kilos, 13 kilos. Coffee fruit, fruta de café. This is called fanega. Esto se llama una fanega. 20 baskets, 20 cajuelas. Okay? The truck come here about 6. Llega aquí como a las 6. I got the key, tengo la llave. Open the truck, abre el camión. The coffee come down here. El café cae aquí. Close, check. Cierro, chequeo. The coffee go down. El café cae. This is gonna be full of water. Esto va a estar lleno de agua. The water is gonna help me to separate the not good coffee. El agua me ayuda a separar el café de mala calidad. Not good quality. Mala calidad. This door, esta puerta, is where the not good coffee goes. Where the coffee goes, ¿dónde va el café? The not good quality go to the supermarket. Y de la mala calidad va a los supermercados. Costa Rican supermarket. Los supermercados de Costa Rica, where the people can buy an expensive coffee. Donde la gente puede comprar un café barato. $4 the package, $4 el paquete. Or maybe less, tal vez menos. But that quality, esa calidad. The good coffee, el buen café, go to the really bottom, se va al puro final. Okay? This pipe, este tubo, is gonna pick them up, los va a recoger. The same water is pushing the coffee the way down, and the coffee go to the next machine, the peeling machine. El café va empujado por el agua, sube por el tubo y va a la siguiente máquina. The good quality, la buena calidad. Okay? Here, I got here my Samsung tablet. Tengo mi tableta Samsung. See? To know how much coffee coming from the plantation. Para saber cuánto café viene de la plantación. 1 fanega, 2 fanegas, 3 fanegas. ¿Cuántas fanegas vienen de la plantación? Okay, sometimes, a veces, we buy coffee from other producers. Compramos café de otros productores. Okay? When we buy them coffee, we pay them by fanega. Les pagamos por fanega. According with the international price, de acuerdo al precio internacional, can change, puede cambiar. Okay? In this moment, one sack, international price is $100. 1 pound for $1. Ese café se vende a $100 en precio internacional. $1 la libra, $1 the pound. In Belgium, en Bélgica, Germany, Alemania, Italia, the people can pay $20 for that coffee. La gente paga hasta $20 por ese café. Okay? 17% of the coffee go to Belgium. 17% del café va a Bélgica. 50% to the USA. 50% a los Estados Unidos. Germany, Italy, France, Alemania, Italia, Francia, and also
Japan and South Korea, Japón y Corea del Sur. Are the Japanese the one that come to Costa Rica to find the best coffee to buy, to get it? Son los japoneses que vienen a Costa Rica a las competencias para llevarse los mejores cafés. They found the best coffees at the competition, en las competencias. And they pick the number one all the time. Siempre se llevan el número uno. But pay a lot of money for those coffees. Pagan mucho dinero por esos cafés. How much money? I'm gonna tell you. ¿Cuánto dinero? Se lo voy a decir. Remember, this big tank is just to separate the not good coffee. Este tanque solo separa el café malo. Let's go follow the good coffee. Vamos a seguir el buen café. Follow the good coffee this way. Por aquí. Watch your step. Con cuidado con el paso. Watch your step. Una persona está encargado de todo esto. His name is Beto. Su nombre es Beto, right behind. See? Even in the time that we got the coffee, he's still working here. Sigue trabajando ahí. One person do this. Una persona hace esto. Okay? We got three processes. Tenemos tres procesos. Process number one. Proceso número uno. My grandma process, proceso de mi abuela. My grandma is called Elsa. Mi abuela se llama Elsa. Elsa got the red fruit. Elsa toma los frutos rojos, ¿sí? And then put on the sun, y los pone en el sol. The whole fruit, toda la fruta, for 22 days, por 22 días. Okay? After 22 days, después de 22 días, the fruit got the black color. La fruta se pone negra. She opened by hand, ella la abre con la mano to get the seed, para obtener la semilla. The coffee seed, la semilla del café. Okay, let's open, vamos a abrirlo. I got here the seed. Tengo aquí la semilla. Okay? Very dry, bien seca. 22 days on the sun. 22 días al sol. Grandma put in the roasting. No, roasting no. Grandma put in the fire. Mi abuela lo pone en el fuego. And 14 minutes, light coffee. 17 medium coffee. 20 dark coffee. And the fire. Abuela lo pone en el fuego, 14 minutos suave, 17 minutos medio, 20 minutos café bien fuerte. Got a rock, ground the coffee. Toma una piedra y muele el café. With the rock, con la piedra. The coffee is ready for the coffee maker. El café está listo para el coffee maker. This is called natural process, proceso natural. Okay? Number one, número uno. We got, without using any machine, sin máquinas, no machines, natural process. Number two, número dos, is a new process, es un nuevo proceso. We got the pool, tenemos la piscina. We got the peeling machine, tenemos la peladora. Okay, the peeling machine do this. La peladora hace esto. ¿Sí? Open the fruit, abre la fruta. But in this case, en este caso, how many seeds? ¿Cuántas semillas? In the picture, we see two seeds. En la foto vimos dos semillas, which is regular, lo regular.
just 5% of the fruits got one seed. Solo el 5% de las frutas tienen una semilla. This new coffee for you is called pea berry. Este café nuevo para ti se llama pea berry. And I told you, drink pea berry. Y te lo dije, toma pea berry. One fruit, one seed in the fruit. Una sola semilla en la fruta. The others, los otros, got two seeds. Los otros tienen dos semillas. I need to find another one with two seeds. Okay, we open with the machine, lo abrimos con la máquina, 1, 2 seeds. This is the regular coffee. This is el café regular. 2 seeds, dos semillas. The machine removes the red skin. La máquina quita la piel roja. Okay? And then the seeds come from that machine to the sun. Las semillas vienen de la máquina al sol. 12 días. Feeling dry, pelado, secado. We keep the sweet part of the fruit. Mantenemos la parte dulce del fruto. This coffee is going to be sweet without sugar. Este café va a ser dulce sin azúcar. We call honey coffee, café honey. Honey, hey honey, honey coffee. Sweet without sugar, dulce sin azúcar. Okay? Honey and natural represent just 2% of the total production. El honey and natural representan solo el 2% de la producción. This means that the next process represents 98% of the total production. El siguiente proceso, el número 3, es el que se hace más, 98% de la producción. This process, we open the fruit again, abrimos la fruta de nuevo with the machine, con la máquina, and the seeds, las semillas, come here. Okay? The skin go back to the plantation. Las semillas vienen ahí, la piel va de vuelta a la plantación. The seed is going to be here for 32 hours, 32 horas. Fermentation, proceso de fermentación. Now, y ahora, after 32 hours, después de 32 horas, we open the door, abrimos la puerta. The coffee continue to the LG washing machine ideal for life. El café continúa a la máquina LG washing machine, la lavanda. We wash for 2 hours. Lo lavamos por 2 horas to remove the sweet part of the fruit. Para remover la parte dulce del fruto. And we are going to dry just for 5 days. Y lo secamos en el sol por 5 días. That coffee is called wash. Wash coffee. Café lavado. We got natural, wash, and honey. Natural, lavado, 3 processes, 3 processes. Which is the $1 million question about the weather and dry on the sun? ¿Cuál es la pregunta de los $100 millones sobre el clima y secar al sol? What about the rain? ¿Qué pasa si llueve? Last January, we got 25 days rain. Enero, tuvimos 25 días de lluvia. In the middle of the harvesting time, en el medio de la cosecha. In some cases, we stopped to pick the coffee. En algunos casos, no volvimos a recoger más café. We stopped. Lo detuvimos. Wait for the rain pass. Esperar que la lluvia pase. O we can cover with a plastic. Lo podemos cubrir con un plástico. But if the rain continues, si la lluvia continúa, we got dryers. Tenemos secadores. Those dryers and this milling machine come from England.
England, from London. Esas máquinas vienen de Inglaterra, de London. The peeling machine and the dry. La secadora y la peladora come from England. And they're still working without electricity. Siguen trabajando sin electricidad. This way, let's go to the dryer. Vamos al secador. This is the peeling machine. We go to the dryers, vamos a los secadores. Peeling machine, peladora. Okay. Here is where we're connecting. Aquí conectamos. See? We connect here the peeling machine with the water wheel. Water wheel. Aquí conectamos la máquina con la rueda de agua. O we're connecting here the dryer, el secador, with the water wheel con la rueda de agua. Down here, aquí, down there we got the water wheel. Abajo tenemos la rueda de agua. Working without electricity. And it's still working. Sigue trabajando. In the harvesting time, the tourists can see the machines. But we just finished the harvesting time. Los turistas pueden ver las máquinas en la cosecha, pero ya terminamos la cosecha. We already finished harvesting. The dryer, los secadores. Help me, quítame por aquí. This is the dryer machine, la secadora. There were no gas and no electricity. Hace 150 años no había gas ni electricidad. He's going to ask me, él me pregunta, how to dry, cómo tú lo secas, without electricity, without gas. How the machine dry, cómo la máquina lo seca. This is your answer. Esta es tu respuesta. No just wood, no solo madera. Coffee wood. Madera de café. ¿Sí? The same tree, el mismo árbol. Behind, atrás, there is a caldera. Hay una caldera. We put in the trees in the calderas. And the air go inside the tank. El aire caliente entra en los tanques. Viene de la caldera donde quemamos los árboles. Fire, fuego. Okay, ahora, now, we got three processes. Tenemos tres procesos. Natural, wash, and honey. Honey, natural wash. This is just for the people that know about coffee, like you. Esto es para gente que solo conoce el café, como ustedes. Now you can see the difference. Natural dry, wash, honey. See? No so many people know about it. No mucha gente conoce esto. Okay? In fact, in the regular tour, we don't tell the tourists about honey or natural. Just the wash. En el tour regular solo se habla del café lavado. Wash coffee. Okay. Now, quality versus price. Calidad versus precio. According with the SCA, especially Coffee Association of America,
we got 5 coffee qualities. De acuerdo a la escala, 5 calidades. Not good, commercial, premium, specialty, extraordinary. Okay? Malo, comercial, premium, especialidad y extraordinario. Their qualification, we cannot give the qualification to this. No. No podemos darle una calificación a esto. No. We need to drink the coffee to give the coffee the qualification. Tenemos que tomar el café para dar la calificación. Okay? Y in the competition, en la competencia, doesn't matter where the coffee comes from, doesn't matter the altitude, doesn't matter what kind of tree, doesn't matter what kind of process. In the competition, there is a coffee cup. That's it. En la competencia no tenemos de dónde viene el café, cómo lo hacen, qué proceso, qué árbol, nada. Solo hay una taza de café. El juez prueba la taza. The catador drink the coffee. Like a wine, como el vino. And give us the qualification. From 0 to 100 points, where 60 points is not good coffee. 60 puntos es malo. 60 points, this is the coffee that is floating, el flotante. Okay? Floating, flotante. Not good, malo. This coffee was good, este era bueno, bad, pero start to rain, comenzó a llover. We dried this one in the machine. Secamos este en la máquina. We call this coffee comercial. 70 points, 70 puntos. This coffee is the premium one. Este es el premium. ¿Sí? Looks nice. Se ve bonito. Okay? The premium one, el premium, was dry 100% of the sun. Fue secado 100% al sol. That's why you see here the different color. Por eso ves un color diferente. Dry machine, dry on the sun. Secado al sol, secado en la máquina. Premium, el premium. Pero, in the premium, aquí en el premium, tenemos the pea berry coffee. Remember the one that I told you to drink? El que yo te dije que tomaras, pea berry, one seed in the fruit, una semilla en la fruta, pea berry coffee. This one, separated, give me 85 points. Ese separado me da 85 puntos. Separated. We got just the pea berries, solo tomamos los pea berries. Okay, 1. Remember, not so much, no es mucho. 2, 3, and we put it here, y lo ponemos acá. The qualification, 85 points, 85 puntos. But there is a problem, hay un problema. Pea berry is not welcome in the competition, no es bienvenido en la competencia. Go back, vaya vuelta. We separate for you to drink, but it's not for the competition. Lo separamos para que usted lo tome, pero no es para la competencia. Okay, how we produce, we already finished there, ya finalizamos allá. How we produce 85 points or more than 90 points. ¿Cómo producimos 85 o más de 90? Specialty, extraordinary. How? ¿Cómo? 2 ways, hay 2 formas. The honey one, el honey, and the natural y el natural are well known as specialty. Son conocidos como especialidad. Okay? Because it's totally different process. Un proceso diferente. And at the beginning of the process, en el principio, we change the tree. Cambiamos el árbol. Remember, this is Caturra, Catuay, Costa Rica 95. The trees. Estos son árboles Caturra, Catuay, Costa Rica 95. For the competition, para competencia, what kind of tree
we are going to use. ¿Qué árbol vamos a usar? Geisha. Geisha. Árbol geisha. If you see here, we got the top 5 coffees. Los 5 mejores cafés. The top 5 coffees. And what about this? What kind of tree are they using? Geisha, geisha, geisha. This is for the competition. Eso es para la competencia. See? Geisha tree. It's a tree that produces a few coffee, but give us a really good coffee cup. Produce muy poco, pero da una buena taza de café. Just for the competition. Por las competencias. In the last competition, en la última competencia, I was working there. Yo estaba trabajando ahí. And I found y encontré geisha, el geisha. Okay? And I paid $50 for a pound. Y pagué $50 por una libra. Just to drink, solo para tomar. Just to invite my grandma, para invitar a mi abuela. Okay? When I arrived with that coffee to grandma's house, Grandma, I bring the best Costa Rican coffee, the number 1 in the competition. Grandma told me, let's drink, vamos a tomar. And Grandma told me, don't like me, no me gusta. I prefer the natural. Ella me dijo, prefiero el natural that I produce for you. The best coffee is not the one that the tour guide says. The best coffee is the one that you prefer. Doesn't matter where the coffee comes from. El mejor café es el que usted produce o el que a usted le gusta, no es el que yo le estoy diciendo, ¿verdad? That is the best coffee. Hey, doesn't matter where they come from, doesn't matter the process, no importa el proceso. We recommend you to drink a lot of coffee. Le recomendamos tomar mucho café. And to find your best, para que encuentres tu mejor café. Okay? The price, el precio. The price, el precio. One coffee sack, without name, international market, $100. Un saco de café sin nombre, mercado internacional, $100. $100 the pound, $100 la libra. If the coffee got this name, Costa Rica, si el nombre, que el café tiene ese nombre, Costa Rica, is already sell for $150. Se vende por $150. Costa Rican coffee, café Costa Rica. Okay. 2014, in the competition, the winner, en la competencia, el ganador, is selling for $30,000 US. Wow. The winner, $30,000 US, $30,000. Costa Rican most expensive coffee, el café más caro de Costa Rica. The most expensive coffee Costa Rica. Okay? 30,000, 30,000. That year, aquel año, Costa Rica got the number 1 in Latin America. Costa Rica fue campeón en Latinoamérica. 2014. Last year, el año pasado, Panamá got the number 1. Panamá obtuvo el número 1. With 96 points, con 96 puntos. Our last number 1, nuestro último número 1, fue 91 points, 91 puntos. Okay? This Panama coffee, Geisha too, Geisha, coming from Boquete, Panamá, que venía de Boquete, Panamá, was selling for $1,000 the pound, $1,000 la libra. $100,000 US the saco. $100,000 el saco. My dear friend, that is in internet. Eso está en internet. You can find there. It's another geisha coffee. Es otro café geisha. See? But the number 1 in Latin America. El número 1 en Latinoamérica. The most expensive coffee in the world today. El café más caro del mundo hoy. Panama, geisha. El geisha de Panamá. In fact, Panama was the one that
start growing geisha the first here in this continent. Okay? Panama was the first, started growing geisha. And then Costa Ricans go to Panama to pick some beans. Now we are producing geisha. Panamá fue el primero que comenzó con la producción de geisha. Luego los costarricenses de un lugar para este vino. Okay. Hey, big boy. Yes, you are the big boy. Okay, come here. You're going to make a road from here to the other side, making another road in the way back. Right, right? See, in the way back, you make another road. Going this way, push it, coming back to the other way. You have to be faster because we got just 20 minutes to do the whole patio. Para hacer todo el patio 20 minutos. Thank you very much. Muchas gracias, amigo. This is the way to dry. Así se seca el café. See? And he's gonna show you how we make it flat, cómo lo hacemos. It's just basically to move, solo para mover, to dry, para secar. Dale aire. It's not like coffee, no huele a café. But this one doesn't smell. Este no huele, this one doesn't taste, tú sabes. We have to do the roasting to get the taste. Everyone, man. Got it, huh? Smells really good. Right? But it's not this one. This one doesn't taste. The one that smells is the one that we are roasting. See that we're gonna do now. We go to the roasting. Vamos a tostar. Por acá. We got different coffee, tenemos diferentes cafés. Okay, we got the coffee here, the dry, the seco, dry, seco. We're gonna pick up here the pea berry. Vamos a sacar el pea berry de aquí. Pea berry, pea berry, pea berry. I got the pea berry, tengo el pea berry aquí. Okay. I clean, lo limpio. I put it here, lo pongo ahí. The new roasting machine, la nueva tostadora. We put it the pea berry inside, ponemos el pea berry for 17 minutes, 17 minutos, like a medium roast, medio, pea berry. The other coffee, the regular one, el regular, go
14 light, 17 medium, 20 dark. 14 minutos suave, 17 minutos medio, 20 minutos fuerte. Okay? The stronger one they call Italian espresso, italiano. The P-Berry, el P-Berry, the best coffee here, mejor café de aquí. We got another tree, tenemos otro árbol from the Arabica family, la familia arábica. We call Laurina, llamamos Laurina. We got the coffee that is not allowed to drink in Costa Rica, decaf, descafeinado. Like a drinking Coca-Cola without gas, como tomar Coca-Cola sin gas. We got the medium one, el medio, we call French, francés, medium, French, medium. We got the house blend, House blend, we mix three, light, medium, and P-Berry. House blend, mixing three coffees. Mezclamos tres cafés, suave, mediano y P-Berry para un breakfast blend, el breakfast. We mix the P-Berry and the darkest one. Hit you in the morning, te golpea por la mañana. Breakfast, wake up, levántate. ¿Sí? Okay? Those are the coffees that they got here. Son los cafés que ellos tienen aquí. Now, we are gonna drink coffee, vamos a ir a tomar café, okay? Let's go to drink, vamos a ir a tomar café. This is French, francés. But first, primero, one second here, un segundo por aquí. Voy por acá. Aquí donde mi abuela hace tostado, ¿sí? Without machines y máquinas. She used this one, the green beans, and the fire. Ella usa esto, el fuego y los granos verdes. Okay? She put this in the fire, ella pone eso en el fuego, and move, y lo mueve. 14, 17, 20, 14, 20. It's a light and dark coffee. Suave o fuerte. And then she heat the water, ella calienta su agua. The water has to be 95 Celsius. El agua tiene que estar a 95 grados Celsius, almost boiling, casi hirviendo. And then Grandma bring her own coffee machine, su máquina de hacer café. Put the coffee here and the hot water. Pone su café ahí y el agua caliente. Okay? And the coffee is ready for drink. Ya el café está listo para tomar. This is the Costa Rican style. Es el estilo costarricense. We call café chorreado. Chorreado. This is the one that we're going to drink here. Es el que vamos a tomar acá. Costa Rican chorreado coffee. Café chorreado. In the other side, al otro lado, we got new ways to make coffee. Tenemos nuevas formas de hacer café. Okay, new ways to make coffee. Nuevas formas. We got here, this is the last one, esa es la última that we know, que conocemos. Very expensive, muy cara. You know, this is like $80, something like that. Casi cuesta $80 esto. This is called bandola. Esta se llama la bandola. We use a filter of paper, bamboo paper. Usamos un filtro de papel de bambú, de coffee, de hot water, el café, el agua caliente. The coffee is ready, el café está listo, ¿sí? This is called bandola. Esta se llama una bandola. And which material is it? This is cerámica. Cerámica. The French press, which is not French. La prensa francesa que no es francesa, ¿sí? The same. We put the coffee, we put the water, and then we push.
Ponemos el café, el agua y empujamos. French press, presa francesa. We got the B60. Tenemos el V60. B60, V60. Chemex, el Chemex. All those give us different coffee quality. Todos es una diferente tipo de café. You know, when you go to the special cafeteria, cuando vas a una cafetería especializada, okay, you don't pay $1 for your coffee. No pagas $1 por tu café. You might pay $7, tal vez pagues unos $7. Depends. If you buy a geisha coffee, maybe $15. Tal vez si compras un geisha, tal vez hasta $15. Depends of the coffee, depends of the café, depends how you like to make it. Depende cómo le gusta que lo hagan. Okay? Let's go to drink. Vamos a tomar café. At the other side, el otro lado. Vas a tomar, you drink, no sugar, no milk, sin azúcar ni leche. Very hot, muy caliente. Obviously, I know what kind of coffee it is. Obviamente, yo sé qué tipo de café es este. Because of the name, por el nombre. But, without name, sin nombre, I can recognize that it's Piberry. Puedo reconocer que es Piberry. Okay? Why? Because got a stronger flavor, concentrated flavor. Tiene un sabor más concentrado, más fuertecito. Okay? We're leaving in 10 minutes, salimos en unos 10 minutos. If you want to bring some coffee home, si quieres llevar café para la casa, there is coffee, hay café. And then we go to the volcano, nos vamos al volcán. Okay?